ବିଡି ସିଗାରେଟ ଗଞ୍ଜେଇ ସବୁ ଖାଇକି ପୁରା ମଦୁଆ ହେଇଗଲେ, ମାତାଲି ହେଇଗଲେ। ଯାହା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଛି ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଥରେ ସେ ପିଇକି ଆସନ୍ତୁ, ସେ ପିଅନ୍ତୁ ଟାଣନ୍ତୁ ଗଜର କାହିଁକି ହଉଛି ତମ ନା ଯାହା କରୁଛ ନା ତମେ କୁହନି କିଛି ପୁଣି ଧଇଲାନି ନା ପୁଣି ଧଇଲାନି କେତେ ନିଶାଳି ଭାବୁଛ କେତେ निशाली भाबुछ कि हेलो गाइस नमस्कार वेलकम टू बैक टू माय चैनल भाई विलेज 07 प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आ जदि सब्सक्राइब करने ताहले जल्दी जल्दी जाई मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आज बहुत सुंदर ही लगे वीडियो मु पुणी नुआ ब्लॉग रे आसी पहुँच गली। वीडियो देखंतु आपण माने टोटल ही काटंतु नाही आ मने करी जदि सब्सक्राइब कर नथिबे ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। चलंतु एबे वीडियो स्टार्ट करिवा। बाबा कुआडे गले सकाल पुणी कहीं देखा ना चलीगले ना से पुणी भाटिकी पीदे तो हेटा प्रधान जिनस पीने भात हजम हबनी देखाने कुआडे गले सकाल कहीं देखा ना गोटे मनीषर दुनिया काम पड़ी कुआडे गले ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଦକ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପଛର ପାଣି ଦିଆଯିବ ମୁଁ ଏକଲା କେତେ କିସ କରିମି ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏତେ ଡାକୁଛି ଛୁଆ ଛୁଆ ହଉଛି ତମେ ସେଠି ବସିଛ ଗଛରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦଉ ନା ଏଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ନା ହେଇଗଲା ଆରମ୍ଭ କିସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ କିସ କରୁଛ ସେ ସିଗାରେଟ କିସ ଜାଣୁଛ ଘର ବାଇରେ ତ ଯାହା କଲ ମଦ ପିଇଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲେ ଯାହା ତ ନୀଳା କରୁଛ ଆଜି घर तो आसिक पड़ो माताल है पुणी घर भीतर आसिक सिगारेट राति पाई सिगारेट टणा है घर ना बाहिर पूरा बाहिर मो छुआटा ना तुम कतर बेकार है तुम कतर किस शिखनी किस शिख मत कही सारनी किस शिख तुम गोटे खराब लगुन ना राति पाई तुम सिगारेट टाणलनि जाओ ढेर कथा कहलन सकाल सकाल जाओ गछर पानी दिया जीवनी कि हां से दिया जीव बसिले बसिए सिगारेट टाणले जाओ जाओ तुम जाओ जाओ तमे जानियो कोठु हमें केते परिश्रम करछे केते कष्ट करछे काहे हम टाणुछे तमे जानियो कोठु ओहो तमे परिश्रम करछ हमें बसे बसी खाउछे हमें आ किछ परिश्रम करूनी आ जाओ जाओ ढेर कहलनी ढेर कहलन जाओ तमे तक फेंके के जो शीघ्र पानी दबो टाणी सारे खराब ना गुन उठे छुआ उठे घर गोटे छुआ अच्छे मु तारी आखि आगर सिगारेट खाइमी मद खाइके आसिक पड़ेमी छुआटा किस शिखिबो छाड़ी दबो तमे सकाळ आरंभ हैला ना सकाळ आरंभ हैला जहा गुटे कला को ये होउची जहा कला को सकाळ आरंभ हैला कर बहुत मारुचंती सब बेले गुटे सब बेले भाई गुटे टेंशन सब बेले टेंशन गुटे टेंशन भाई भल कामर कर दो सब होउची सब भल कामर कर दो तो टेंशन हमें हे जाउछे सब तमर जुगुरी सब होउची मो जुगुरु तुम खराब ना गुन ना कहतो मो सब तमरी कांड पई आज मु सिगारेट खाउची मद खाउची गंजे खाउची अफिम काई खाउची खाए में भारी जाई कि ना सब तमरी कांड पई हम घर खाइबनी सब बोले गुटे रा 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 चली चली घर रा चले राती पई ना रा रा तमे राति पाइनी काहे सिगारेट खाउछ तमर जुगुरु तमरी कांड किस हम कांड करनी तमरी कांड देखियो भांगिबो भांगी देमी एटा भांगी सबले उठे सबले चली चली उठे रा 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 तम गुण देखि रा रा होची भारी गुण करछ खराब ना गुण टिके मत राति पाइनी एठी आसी सिगारेट ताले बिड़ी गंजेई मद किस है भात ना भुजा ना पिठा ना किस पेट पुरी खाओ तो कहीं भात भुजा रे तो जाओ ना से भात भुजा हां हां जे हम भात भुजा खाया ना कि खाया जाओ पड़ जाओ खराब लोक भगवान आने के जुटे देला हां हां जुटे देला भगवान को जाओ जाओ ठे जो गुडर गाड़ी तमे जो गथरा पानी दबो हां मु दे दे तुम जाओ दुनिया काम मु करि परमी ना ना कर देखे होचन चले असले सकाळ गुडो गजरा आराम कर देले मोर जोटे शांति रे रखि दोनांती शांति रे पाई सब समस्या डिस्प्यूट सब होउची स्वामी तो खटी आसी सिगारेट पे टांदला
ନାଇଁ ତ ଅତିରିକ୍ତ ମଦ ଖାଉଛ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛ, ବିଡ଼ି ଖାଉଛ, ଏସବୁ ଠିକ ନା କହିବାଟା? ସେଇ ଲୋକ ତ ସାଧାରଣତଃ କହିବେ ନା ଯେ ତମେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଅ। ଆରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉ ଫେର ବିକ୍ରି ହବ କେରଙ୍କ? ନା ଲୋକ ଖାଇବେନି? ସମସ୍ତେ କେହି ଖାଇବେନି, ତା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହବନି। ରାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଲେଇଲେ ଗୋଟେ ଆଖଡ଼ା ଚଲେଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଆଉ ସରିନି ନା ଖୁଣ୍ଟା ସରିନି ଖୁଣ୍ଟା ପାଚିଗଲାଣି ନା ଆମ୍ବ? ହଁ 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 କେତେ ଆମ୍ବ ପାଚିଗଲାଣି, ଢେର ଆମ୍ବ ପାଚିଗଲାଣି। ଆଚାର ହବ? ଆଉ କଣ କରିବ? ଆମ୍ବୁଲ? ଓହୋ, ତମ ମାନଙ୍କର ତ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ। ସବୁ ଏତିକି ବିଛା ନା ଆଉ ବିଛା ହେଇଛି? ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମାଡାମ ଆମର କେମିତି ଆମ୍ବ ବିଛେଇକି ଆମ୍ବ ବି ଖୁଣ୍ଟି ନେଇ ସେ ଯାଇକି ପୁଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାକୁ କଟାକଟି କରିବେ। ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଏବେ ସରିଗଲା ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ଖୁଣ୍ଟା। ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ଛୁଆ ନା ଛୁଆ ସେଠି ରଖିଛି ଆମ୍ବ, ନହେଲେ ଜଣା ପଡିବ। ପଳେଇ ଆସିବୁ ଚୋରିକି। ସିଏ ଆସିନି କାଲି, କାଲି ସିଏ ଆସିନି, ତାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ତାକୁ ମନେ କରିକି ଆଣିବୁ, ତାକୁ ଡାକିକି, ନହେଲେ ମାଡ଼ ହବ। ଆସିନି ମାଡାମ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋରୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ଟୋଟାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ଚରିବେ। ପକାଡ଼ ହଳଦିଆ ବାଛିବ ସେ। ହଁ ସେ ଔଷଧ ହଉଛି ଟିକେ ବାଛି ଦେ। ବଛା ସରିଗଲାଣି। ସବ ବାଛିବୁ କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ? ବାଛିବା ବାଛିବା ମାଡାମ ଆମର ସବୁ ବାଛି ପକଉଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ପାଚିଲା। ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର କୋଢିଆ। ଏଇଟା କୌଣସି କାମ କରିବନି, କହିଲେ କଥା ମାନିବନି। ଏଇଟା ନେ ମାମା ଦି ବସୁଧାର ହାତ ମାରି ତାକୁ କହିବନି। ହଁ ପାଚିଲାଟା ନେଇଯିବ, ପାଚିଲାଟା ନେଇକି ପଳାଇ। ହଁ ପାଚିଯାଇଛି ପୁରା ଆମ୍ବ। ହଁ ପାଚିଗଲାଣି, ଆଉ ସବୁ ବିଛା ହେଇଯିବ। ଆଉ କାଟି ହବନି ନା ଛୁଆ ନେଇ ସେତିକି ଆଜିକି କର ଆମ୍ବୁଲ, ନହେଲେ ଆଚାର ପାଇଁ ଆଉ ଦିନେ କାଟିବ। ହଁ ନମସ୍କାର। ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଆ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।